Meron naman tayong Tito. Yan, Jetor. Guys. Tito. So, meron tayong Jetor na PPMS. So, meron sa loob na guys. Yan, kita ninyo. Ayan. So, dito, makina. Ayan, makina guys. So, dito tayo sa ilalim. Ayan, malalim. Ayan. Ayan guys, ito yung SP turbo nya. Ang EP is SA0W20. Ayan, SP turbo. Ayan guys, yung oil natin Jetor. So ito yung guys, yung oil filter nya. Ito yung drain plug nya guys. Ayan, drain plug nya. So dito natin makakuha. So ito ay sakit 13 sakit yun guys. Guys, may itim. Ano? May itim na guys. Ayan, palitan. So yan guys, tapos na. Ito natin. Ayan, so okay na guys. Yan guys, nailagay ko na yung oil filter nya sa drain plug. Mahigpit na yan guys. So okay na. Stable natin yung oil nya. Ayan o. Ayan. So okay na guys natin. So okay na. 5 liters kasi ito guys. Ayan. So itong kuan nya, air filter nya, lilinisan lang natin. Ayan guys, linisan lang natin. So ayan guys, naka-on na yan. So iskanan natin ito kasi re-reset natin guys. Yan, nakabukas yan. Inutura niya na nakabukas ang ating Jetor. Yan. So iskanan natin guys. Yan guys, nakita niyo yung tools niyan. Yan. So kailangan natin i-reset niyan guys sa ating PMS. Yan. Yan si Buddy. Sama ko dito. Yan guys. Tingnan natin dito. So ito yung guys, yung Tito. Pindot natin. Ayan. So okay na. Health report. Yan. So 1,000 tayo guys. Yung receipt natin. Yan. Okay natin. Ayan. Tapos 10,000 refrigeration. Ayan. Ayan guys. So set up service interval, perform successful mileage. Ayan. 10,000 guys. Ayan. So okay na. Okay na guys. Exit na tayo. Ayan. So okay na. Sa 10,000 na yun guys. Ayan. Okay na. So okay na guys. Ayan. So ganoon lang po yung pag-reset sa ating Tito na Jetor. So maraming salamat po sa manonood sa aking YouTube channel. Marius Guzman po. Bye bye.